One TV News Break. Samtang lungsod sa Clarin, makabato na og kaugalingong fire station. Dili na substation, apan kaugalingon na nga fire station ang maangkon pohon sa katawhan sa Clarin kon hingpit na kining mahuman. Dili palang dugay gipahigayon ang groundbreaking sa bagong fire station nga nagipahimutang sa pinaka pusurang bahin sa lungsod, partikular sa daang merkado, aron daling makaresponde kung adunay sunog. Ang groundbreaking espesyal nga gitambungan ni Governor Henry Waminal og mahinangpon usab nga giabi-abi sa Asinso Clarin Administration nga gipanguluhan sa action man Mayor Jojo Rua. Sa pakigpulong sa gobernador, iyang gipasalig nga ang fire station sa Clarin matawag nga pinakanindot o pinakamodernong fire station sa tibok probinsya. Paningwaon usab niya gadungan sa pag-inaugurar sa bagong fire station sa Disyembre pohon, mapahimutangan usab kini og mga bagong fire truck. Kini nga pasalig sa gobernador, gikalipay og gipasalamatan pag-ayon ni Mayor Jojo Rua og sa Bureau of Fire Protection Provincial Office nga si Fire Superintendent Gregorio Elbam. Mapasalamaton ako dako sa ato ang governor o sa ato ang congressman nga na-realize yun ang ato ang Bureau of Fire Protection din sa lungsod sa Clarin. Kung wala ni mga tawhana, wala yun unta tayo buildings sa Bureau of Fire. Busa, dili lang na ako ni Taston kay mapasalamaton kay ko ni governor nga mihatag yung time din sa lungsod sa Clarin. Kaya lagi, anak man ni siya sa lungsod sa Clarin. Mihatag mas gwapo nga inig kahuman aning maong building nga naay fire truck, no? So challenges na karon sa ato ang congressman ang nasayod ko ang budgeting process. So kung mapabutangan, so that will be 2024. Inyong governor, dili na kinahanglan og taas pagpasakali, nahibaluta o unsay gikinahanglan o bitaw sa atong direksyon, misamis nun, magpayong malinaw. So, kinahanglan na to ang strong organization, suportahan ang mga pillars sa peace and order. Ang fire department is one of the pillars. So, para sigurado yun na inaugurate nato aning bagong fire station bago usab ang atong fire truck, no?